Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Deuxième dimanche du Carême, le Seigneur nous rappelle qu'il nous a donné la grâce de la victoire. Le Seigneur, Jésus, s'est incarné, il a pris chair, il est venu parmi nous pour corriger l'image sous laquelle il nous a créés. Il a créé l'homme à son image. L'homme, par sa liberté et son intelligence, il a connu le péché, il a perdu son innocence, il a abîmé l'image sous laquelle le Seigneur l'a créé. Par sa bonté, le Seigneur, il est venu sur terre pour nous sauver, pas uniquement, mais il est rentré dans notre chair, dans ce corps-là, pour réparer ce corps et lui rendre l'image sous laquelle il l'a créé. En fait, premier événement, première épreuve, Adam et Ève avaient une loi. Ne mangez pas de cet arbre. Mais la tentation, à cause de la tentation, ils sont tombés dans le péché. Première correction et premier pinceau de correction de l'image sous laquelle Dieu nous a créés, il nous a offert la victoire. La victoire face aux épreuves. Qui ne connaît pas des épreuves dans sa vie? Qui ne vit pas les épreuves tous les jours? On est tous soumis à des épreuves. On est soumis à des tentations. On est soumis à nos convoitises, à tout ce qui se passe autour de nous, tous les jours, comme si on était dans un examen, dans une épreuve. Mais est-ce qu'on peut réussir? Tout seul, comme Adam, peut-être on ne pourra pas. On ne pourra pas. Avec lui, grâce à lui, en lui, on arrivera. C'est pour cela que Saint Jacques, dans son épître, premier verset, premier chapitre, il dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous avez été exposés. » Oui, c'est une source de joie, parce que dans l'épreuve, tu n'es jamais tout seul. Dans l'épreuve, tu es accompagné. Le Seigneur te guide sur le chemin de l'épreuve, parce que c'est lui et par lui que tu vas recevoir la victoire. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Qui est patient dans cette vie? C'est un élément unique. Quand tu trouves une personne qui est patient, tu dis « Ah, mais il a la patience de Dieu. C'est Dieu qui est patient. » Et c'est par les épreuves que tu apprends la patience. Parce qu'on est appelé à aller jusqu'au bout de notre vie, avec la même foi. La foi a besoin de patience, parce que si tu pries un jour, tu réussis une épreuve, c'est pas que tu as réussi ta vie. Tu as besoin de réussir les autres épreuves, donc tu as besoin de patience. L'épreuve qui est sur une durée de temps t'apprend la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Son œuvre, ton salut, ne peut être accompli sans la patience qui se développe par la foi dans les épreuves, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est ça le sens des épreuves. Pourquoi pas, à chaque fois qu'on est dans une épreuve, on se pose directement, mais pourquoi Seigneur? Je ne sais pas comment m'en sortir, c'est lourd, c'est difficile, c'est compliqué, je ne pourrai pas m'en sortir. Oui, tu ne pourras pas t'en sortir tout seul, mais regarde les mains du Seigneur dans ta vie. C'est une occasion d'éprouver la joie parce que tu vas voir sa main. Quand tu es dans une épreuve, il est là à côté de toi. Les choses tournent autrement. Si tu veux accomplir sa voie, si tu veux avancer sur sa voie, il va tout manipuler pour que tu réussisses d'avancer sur sa voie. Sa voie, ce n'est pas que l'épreuve disparaisse, mais c'est que tu avances correctement vers lui.
C'est ça qu'on confond. On exauce l'Éternel afin que l'épreuve disparaisse. Mais lui, il est là afin de nous redresser dans l'épreuve pour retrouver le bon chemin et avancer vers lui. C'est ça la différence parfois entre ma volonté dans l'épreuve et sa volonté dans la même épreuve. Ma volonté dans l'épreuve, c'est que l'épreuve disparaisse. Que la fournaise ardente dans laquelle étaient les 3 jeunes s'éteint. Mais sa volonté, c'est qu'ils ne retrouvent dans la fournaise. C'est grâce à la fournaise ardente que les 3 jeunes ont rencontré le Seigneur. C'est dans ce sens-là qu'on doit voir les épreuves. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais c'est la bonne direction. On est tous dans la défaite, on se sent faible face aux épreuves. On a envie peut-être d'avancer sur le bon chemin, mais on est vaincu par nos sentiments de faiblesse, parfois les sentiments de haine, les sentiments de détresse, parfois même par nos dépressions vis-à-vis de notre défaite. Et tout cela nous dit, mais non, je ne vais plus avancer sur ce chemin. J'ai une autre solution pour les épreuves, c'est de m'éloigner du chemin du Seigneur. Non, attention, ça n'a jamais été la solution. De t'éloigner du chemin du Seigneur n'a jamais été la solution. C'est la solution que la tentation du diable te propose. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai toute la richesse du monde. C'est là, vers là où il veut t'amener. Prosterne-toi devant moi, suis mon chemin et je vais te donner tout ce que tu veux. Fais des magouilles, fais des tournures, mens, dis pas la vérité et je vais t'aider. Mais parfois je sens que je suis refusé et je dois détourner tout pour que la société m'accepte et je leur présente une autre personne que moi. Attention, tu es en train de modifier l'image sous laquelle le Seigneur t'a créé et qu'il a corrigée sur sa croix. Saint Augustin nous apprend « Rien ne peut te sauver du diable sauf la grâce de Dieu. Rien ne peut t'offrir la réussite dans les épreuves sauf la grâce de Dieu. Rien ne peut te donner la paix que tu as besoin, la tranquillité, sauf sa grâce, sa main, ta présence avec lui. Ne confonds pas. Celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés vers le royaume de son amour. C'est lui qui nous a délivrés des puissances des ténèbres. Pourquoi? C'était le premier événement dans le service de Jésus. Il a commencé par la tentation, les épreuves. Pourquoi? Parce que si tu réussis cela, tu arriveras. Si tu réussis les épreuves auxquelles tu fais face tous les jours, tu seras sauvé. Et tu ne vas pas réussir tout seul, mais par sa grâce. Je vous donne ce pouvoir d'écraser les forces du ténèbre. Qui peut imaginer qu'on aurait pu écraser les forces du ténèbre? Est-ce que l'homme a cette puissance? Jamais, sauf par sa grâce. Qui peut vaincre ces convoitises, les plaisirs de la chair? Mais personne, on est tous faibles aux plaisirs de notre chair. Quand j'ai faim, quand j'ai soif, quand j'ai envie, les convoitises de l'œil, les convoitises de la bouche, les convoitises de tout mon corps. Mais comment je peux faire face à tout cela? Est-ce que je peux réussir tout seul? Le souci, c'est quand j'arrive une fois, je pense que j'ai réussi. Et c'est le point de la défaite. Dès que tu penses que tu as réussi tout seul, reconnais que le lendemain sera le jour de défaite. Mais quand tu donnes la gloire au Seigneur,
quand tu reconnais que c'est grâce à lui que je ne suis pas tombé dans ce péché, que je n'ai pas été faible face à la tentation, c'est ça la vérité. Et il a réussi grâce au jeûne qu'il a pratiqué. Et c'est pour cela qu'on entend ce chapitre, ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, aujourd'hui, pendant le carême, pour se souvenir que grâce à ce carême, grâce à cette prière, grâce à la prière et le jeûne, que tu es avec lui, que tu vis selon sa volonté, tu vis comme il a vécu, raison pour laquelle tu vas réussir. Adam, il était vaincu par cette tentation parce qu'il a écouté son ventre. Il a écouté la tentation. Ève également, elle a écouté à l'appel de son ventre. Tu maîtrises ton ventre pendant le jeûne, ce n'est pas l'objectif. Mais l'objectif, c'est qu'à travers cet exercice, tu réussis le plus grand exercice de ta vie, c'est la tentation du diable que tu reçois tous les jours. Donc vise l'objectif principal grâce à ce que tu es en train de pratiquer. Reconnais dans ta vie les objectifs et les moyens. Ne confonds jamais l'objectif avec le moyen parce que si tu penses que tu pratiques le jeûne que pour plaire à Dieu dans le sens du jeûne et de ce que tu manges, tu mélanges tout et tu perds ce que tu dois pratiquer. C'est comme si tu fréquentes une salle de sport juste pour rencontrer des amis, mais que tu ne touches jamais aux outils qui sont proposés pour se muscler. Tu fréquentes, oui, la salle de sport, mais juste pour rencontrer les amis et dire que je suis allé à la salle de sport. Mais tu n'as pas pratiqué les exercices qui te permettent de développer tes muscles spirituels. Fréquente le jeûne, fréquente la prière, mais pratique cela dans ta vie quotidienne afin que tu développes tes muscles spirituels et tu sois dans la victoire grâce à Dieu. Qui ne tombe pas dans la colère, dans le jugement, dans la jalousie? Ce sont des tentations qui frappent à ta porte tous les matins, qui frappent à ta porte tous les jours. Mais comment tu réagis? Est-ce que tu cherches la grâce de la victoire? Tu dis, Seigneur, je connais que par la prière et le jeûne, je vais réussir, ou bien facilement tu glisses et tu es emballé par la jalousie, la colère, dans le jugement, et tu perds le sens de ta vie. Qui prétend qu'il connaît ses limites? Il ne se lance comme le diable l'a dit à Jésus, « Lance-toi de la montagne et les anges vont te protéger. » Tous les jeunes pensent qu'ils sont capables de freiner face à la tentation. Oui, je vais sortir, je vais aller ici ou là, je vais avoir telle ou telle fréquentation, mais le Seigneur va me protéger. Mais pourquoi tu tentes l'Éternel? C'était la réponse que le Seigneur a dit au diable, parce qu'il te dit, il te propose la même chose. Vas-y, rien ne peut te vaincre, le Seigneur va te protéger. Oui, le Seigneur va te protéger, mais tu dois avancer selon sa volonté. Tu ne dois pas te mettre à l'abri, parce que quand tu vas avoir cette fréquentation, tu es à l'abri, tu es loin de lui, tu n'es pas au sein de sa protection, ni au sein de sa grâce. Par la parole de l'Éternel, tu reçois la force. Par l'écoute de la parole de l'Éternel, tu reçois la force avec laquelle tu peux réussir et avoir la victoire. Dans le psaume 142, on entend ensemble « L'ennemi poursuit mon âme ». C'est une très belle prière. « L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé.
J'étends mes mains vers toi. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. C'est grâce à la face de l'Éternel, quand tu regardes la face de l'Éternel, que tu es protégé. Comme Pierre, qui a réussi à marcher sur l'eau parce qu'il a fixé quand il a fixé le regard sur Jésus. Mais dès qu'il a regardé autour de lui, plouf, il s'est noyé. Oui, tu peux réussir les épreuves, mais vise la face de l'Éternel. Regarde sa face tout le temps. Cherche son image à chaque moment de ta journée, dans ta tête, dans ta pensée. Regarde cette image et la face de l'Éternel, et tu seras protégé par sa présence dans ta vie. النهارده أحبائي الحد الثاني من الصيام، وفي في قرايات الحد الثاني نتعرف مع بعض على نعمة الانتصار. النعمة اللي ما قدرش ياخدها آدم وحواء لما سقطوا في التجربة. أول حاجة عملها المسيح في بداية خدمته هي الانتصار على عدو الخير وتقديم النصرة للإنسان اللي سقط. المسيح أخذ جسدنا، الكلمة صار إنسانا بهدف رئيسي، هو إنه يصلح الصورة اللي اتخلق عليها الإنسان. الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، لكن الإنسان بحريته وبذكائه فقد براءته وتعرف على الخطية، فبالتالي بعد عن الصورة دي والصورة دي اتشوهت. المسيح جه ودخل جوه الجسد علشان هو الخالق الوحيد اللي يقدر يصلح الصورة دي ويرجعها زي ما خلقها وعلى نفس صورة الله اللي اتخلق عليها. ما كانش يقدر حد تاني يجي يتجسد أو يخش جوه الجسد ده ويصلحه غير اللي خلقه واللي عمله، وهو كلمة الله اللي بيها اتخلق الإنسان. في التجربة عرض لينا النصرة، وقف قدام عدو الخير وانتصر عليه لغاية ما الشيطان سابه ومشي. راح بإرادته عشان يتقابل مع الشيطان ويعرفه ان الجسد ده قادر انه يكون ليه انتصار عليه. راح بعد صيام، بعد ما صام قدم لنا الوسيلة اللي بيها تقدر تنتصر على عدو الخير. إذا كان آدم سقط علشان كان مغلوب من شهواته، شهوة البطن، شهوة العين، تعظم المعيشة، فالمسيح انتصر على عدو الخير لأنه انتصر أولاً على الشهوة، وراح له في ضعف عشان ما تفتكرش أنه كان بقوته الإلهية. ده راح له هو بعد 40 يوم صيام، يعني بعد ما كان هلكان في الجسد، كان هلكان لكن في الروح كان يقظ. عشان كده يعقوب الرسول في رسالته في الإصحاح الأول أول آية يقول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. أصبحت التجربة ليها صورة تانية غير الصورة اللي ممكن ذهننا معتاد عليها. لما تقع في تجربة احسبوه كل فرح يا إخوتي، ده أنا واقع في فرح. ليه؟ عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. مين عنده صبر في الزمن ده؟ مين عنده صبر؟ لو لقيت واحد عنده صبر تقول ياه ده جايب الصبر ده منين؟ ده يعني جايبه من عند ربنا، ده مش ممكن. ما حدش عنده صبر في الزمن ده. لكن امتحان إيمانك ينشئ. طب إيه لازمة الصبر؟ الصبر ده اللي هيخليني أصبر إلى المنتهى، هيخليني أصبر لغاية النهاية، لأن من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. لو ما صبرتش، لو ما كانش عندك فضيلة الصبر ده، ممكن تنجح في تجربة واحدة تفرح بنفسك يا سلام، لكن الباقي كله جاي فيه صفار. طب هتعمل ايه؟ الإجمالي المجموع الكلي ما ينفعش. لازم يكون عندك صبر في كل التجارب. لو ما عندكش صبر
تيجي مرة واحدة الكنيسة وخلاص بقى كفاية، ما أنا اتناولت، يا ده ما أنا صغير جيت اتناولت، ما أنا اعترفت وأنا عندي مش عارف كام سنة، ما خلاص عملتها مرة. لكن اختبار إيمانكم ينشئ صبرا. التجربة اللي بترجعك الكنيسة وبتوقفك على رجليك تصلي دي هتنشئ جواك الصبر اللي هو إلى المنتهى، علشان ما تبقاش مغلوب لا من نفسك ولا من فكرك ولا من شهواتك ولا من تصوراتك الخاطئة. تلاقي التجربة كده تشدك، تقربك تاني من ربنا، تصلح لك مفاهيمك. وأما الصبر فليكن له عمل تام. الصبر ده حاجة مهمة، لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. الصبر في التجربة ده هو اللي بيتمم الخلاص اللي ربنا عايز يديهولك. الإنسان اللي بيعرف يصبر في الدقيقة يعرف يصبر للمجيء التاني، يعرف يصبر لنهاية حياته. لكن الإنسان المتسرع اللي كده سريع كده في غضبه، سريع في ردود أفعاله، سريع في كل شيء، تلاقيه متدبس، تلاقيه على طول في مشاكل متتالية. لكن الإنسان اللي يعرف يصبر كده ويتأنى ويسمع وينصت ويفكر، تلاقيه إنسان متعقل في كل طرقه. لكن الإنسان المتسرع ما يقدرش يخلص، يقع في كل الخطايا وفي كل التجارب. لكن المشكلة إن إحنا كتير بنحس إننا مهزومين من أنفسنا. أنا مغلوب، نفسي أمشي صح ومش عارف، نفسي أتصرف مظبوط، لكن أنا مغلوب من نفسي، مغلوب من شهواتي. مشاعري كده فيها مزيج من الفشل، من القهر، من الرفض، من الكآبة. كتير أقول يا ده أنا وقعت كتير اتلخبطت وكتير مشيت غلط، مش هعرف. كتير يعني تبقى مغلوب من فكر كده، مش هعرف، هاجي الكنيسة مش هفهم، هعمل كذا مش هقدر، كتير عدو الخير يهزمك بفكر ايه؟ بفكر ان ما عندكش رجاء، فكر الفشل. لكن عينيك لما تبص وتسمع النهارده الانجيل تقول له لا، ده هو انت نسيت عمل فيك ايه لما قلت له كذا وقلت له كذا وقلت له كذا. ما فيش حاجه، ما قدرتش عليه، جاي تتشطر عليا، انا مش هتقدر تغلبني لاني معاه. لو انا لوحدي زي ادم هتبهدل، لكن لو انا فيه مستخبي جواه، لا، انا هكون محمي، هكون ماشي صح. يبقى دايما تحط في ذهنك انك ما تبقاش لوحدك، ما تتصرفش في الامور لوحدك، تتصرف في الامور وهو معاك وانت معاه، انت فيه وهو فيك. واوعى تحس انك مرفوض، لان انت لو مرفوض ما كانش تجسد علشان خاطرك انت. شوف، بص كده حواليك، كل واحد فينا مش شبه التاني، كل واحد فينا له شكل مختلف، صوابع ايدينا حتى كلها مختلفة. ربنا عاملنا كده كل واحد بمزاج، عاملك لأنه بيحبك انت مش شبه اللي جنبك، مش شبه اللي قدامك، مش شبه اللي وراك، عاملك بشكل خاص عشان يقولك انه بيحبك انت بشكل خاص جدا. لو هو كان كده كان كلنا بقينا، كانت الطبيعة حتى اللي حوالينا، ده الثمار والفاكهة والخضار مش شبه بعض. ليه؟ اللي بيعمله الإنسان بالتهجين يطلع شبه بعضه، لكن اللي بيعمله ربنا كل وحدة مستقلة بتعلن عن حب ربنا للوحدة دي، عاملها بمزاج، عاملها بحب. اعرف ان انت بيحبك، انت مش مرفوض. اوعى تتغلب من الكآبة، اوعى تتغلب من نفسك، اوعى تتغلب من ضعفاتك، اوعى تتغلب من شهوة الجسد. مين يقدر يغلب شهوة الجسد؟ مين يقدر ينتصر على الجوع عن رغباته الجسدية، عن شهوة العين، غير وربنا ماسك ايده كده وماشي بيه؟ لوحدك ما تقدرش. المشكلة ان انت لما بتكسب مرة تفكر تقول ده انا يا سلام، ده انا كسبت، ده انا عرفت. اعرف ان بكرة هتقع. قبل السقوط تشامخ الروح. اوعى تنسب انتصارك على الخطية في يوم من الايام او على اي تجربة لنفسك. كان ادم عرف، لكن مفيش حد عرف غير بالمسيح وفي المسيح. الانتصار كان بالصوم والصلاة، فحافظ على الصوم والصلاة كوسيلة للانتصار. هي مش هدف في حد ذاته، هي وسيلة حلوة جدا. اوعى تكون بتشترك
في صال دو سبور ولا جيم ولا حاجة، وتروح تقابل الناس وتفرح انك استعملت الكارنيه بتاعك بس عشان تدخل وتطلع، وما تكونش استعملت ولا أداة من الأدوات اللي جوه. ده بالظبط حال الإنسان اللي صايم أو بيجي الكنيسة لكن مش بيستخدم الأدوات دي علشان يمشي كويس في حياته، عشان يمشي بحسب أقوال الإنجيل، بحسب تعاليم الله. لو ماشي في العالم بمزاجك وصايم وبتصلي، يبقى أنت بتعمل إيه؟ ده ولا اللي عنده انفصام شخصية. اوعى تفكر بالطريقة بتاعت عدو الخير لما عرض على قال له اسجد ليا واديك كل ممالك العالم. هو عايز يعمل كده، هو عايزك تنفصل عن الله وتسجد ليه، وهو يوهمك ولا هيديك حاجة. ده هيذلك، هيجرجرك وراه، ولا هينولك حاجة، عمال يعشمك بس. هو عدو الخير كده، يعشم ويربط حبال كده، ولا يوصلك لحاجة لغاية ما يوقعك في الخطية وخلاص، ما عندوش أي أهداف تانية. أو مثلا حد مش هيقول لك أنا عارف أنا حدودي فين، أنا بخرج بعمل بخلي، بس أنا عارف بفرمل فين. عارف إزاي؟ طب ما أنت كده أنت بعيد عن وجه الله. يعني أنت وأنت في التجربة اللي أنت حاطط نفسك بإرادتك فيها، ما أنت بعيد عن وجه الله. ده أنت بتقول في المزمور لا تحجب وجهك عني يا رب. ده أنت بتحجب وجهك عن ربنا بإيدك وتقول هو هينقذني. إزاي؟ ده بالظبط زي ما الشيطان قال لربنا كده اقف على الجبل وارمي نفسك، الملائكة هتشيل. قال له لا تجرب الرب إلهك. يبقى خليك واعي لما يفكرك بالطريقة دي، قول له لا تجرب الرب إلهك، ما ينفعش. أختم بالمزمور 142. سمعنا مع بعض فيه صلاة جميلة، لأن العدو قد اضطرد نفسي. العدو اضطهد نفسي، مركز معايا. أذل في الأرض حياتي، اضطرب قلبي، بسطت إليك يدي، فقد فنيت روحي. لا تحجب وجهك عني فأشبه الهابطين في الجب. ربنا يدينا أحبائي إن احنا نكون زي بطرس لما كان مركز وباصص على إيد المسيح، مشي على المية. تنتصر على التجربة وانت باصص على وش المسيح. أول ما تبص على العالم اللي حواليك وتضطرب، تغرق بالحقيقة. اوعى تغفل وانت اللي تحجب وجه ربنا عن نفسك فتسقط. ربنا يدينا أحبائي نكون مركزين في حياتنا الروحية، بنستفيد من الصيام اللي بنعيشه. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.